معاشر المسلمين رحمكم الله، أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح الخطبتان فيها مكان الركعتين من الفرض، فإذا صعد الخطيب المنبر فلا يتكلمن عهدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا وشفيع على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi muzhiril hamdi wa mubdih wa munjizil wa'di wa mufi wa mus'idil abdi wa mushqi wa mursilis sahabi wa munshi alladhi yujibu da'wata da'i wa yaqbalu tawbatal 'asi wa in kasarat ma'asi. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي إنعامه ويكافي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من نار الجحيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آل الطيبين والصحابة الأكرمين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا أيها المفلحون لعلكم تفلحون. Para jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah, marilah kita taqarrub kepada Allah. Selagi kita masih hidup, sempatkan waktu sebaik-baiknya.
Tidak ada kesempatan lagi kecuali ketika hidup yang sebentar ini. Ma'asyiral muslimin, salah satu jalan takwa kepada Allah, stasiun pertama adalah taubah. Bertaubat kepada Allah. At-taubah dengan makna kembali menjauhi larangan Allah menuju kepada perintah Allah. Setiap kita manusia pasti punya salah. Kullu ibni Adam khatta'un wa khairat khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti punya salah. Kecuali para nabi, karena dia dimaksum oleh Allah. Wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang punya salah, at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, taubah ini bukan hanya di bibir, tapi taubah ayastaghfiru bil lisan, beristighfar dengan lisan, wa yandamu bil qalb, dan menyesal dalam hati, wa yumsiku bil badan, dan beraktivitas menahan diri dari larangan Allah dengan badan kita. Utlub mataban bin nadamati muqali'a wa bi azmi tarki dzambi fi mastuqbila wa bara'atan min kulli haqqil adami wa li hadhihi al arkani far'a wa kammila. Itu syarat-syarat taubat. Kita bicara taubat berarti bicara dosa. Kalau dosa-dosa berkaitan dengan Allah, syaratnya cukup 3. Utrub mataban bin nadamati muqna. Bertaubatlah kalian kepada Allah bin nadamah, dengan menyesal. Menyesal dengan perbuatan dosa yang telah muqali'a ayyaqla'u min adh-dham, kapok berhenti dari dosa itu. Kemudian yang ketiga, wa bi azmi tarki dzambi fi mastuqbilah. Dan yang ketiga, punya kebulatan tekad untuk tidak melakukan kembali dosa-dosa itu. Baru sah taubatnya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, adapun kesalahan yang berkaitan dengan sesama, hakun adami, tidak cukup dengan 3. Wa bara'atan min kulli haqqil adami, minta dibebaskan dari hak-hak anak Adam. Tergantung apakah kesalahan itu. Kalau kesalahan itu berupa malan, harta, atau yang seumpama, ruddahu, dikembalikan ke harta itu. Kalau berupa hadda qadhfin, qadhaf, sanksi-sanksi hukum, dilaksanakan sanksi, atau minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau berupa ghibah, istahallahu min, minta halal kepada yang bersangkutan, baru dosa itu diampuni. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min malin aw syai'in lahu falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih ukhidha min hasanatihi wa lam yakun ukhidha min sayyiatihi fahumila alaih. Man kanat indahu mazlamatun li akhihi, barang siapa yang pernah berbuat zalim li akhihi, dengan saudaranya, min malin, berkaitan dengan harta, pernah mencuri, pernah menipu, pernah atau korupsi dan macam-macam, au syai'in lahu, atau berkaitan dengan sesuatu yang lain, dengan kehormatan, apapun yang berkaitan dengan hak manusia, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaklah minta halal hari ini, qabla an la yakuna dinarun la dirhamun, sebelum dinar dan harta tidak berharga lagi besok di akhirat. Pung masih hidup, pung masih urip, persilahkan. In kana lahu amalun saleh, kalau sampai meninggal dunia tidak menyelesaikan persoalan itu. In kana lahu amalun salihun
jika punya amal soleh, ukhidha min hasanati, diambil kebaikannya, diambil amal baiknya. Jika kemudian habis amal baiknya, maka dosanya orang yang kita zalimi dibebankan kepada yang bersangkutan. Itu yang namanya muflis. Itu yang namanya muflis, orang bangkrut. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, manil muflis fina? Siapakah orang yang muflis di antara kita? Sahabat menjawab, man la dinaru la dirham ya Rasulullah. Orang yang punya dirham. Bukan itu. Orang muflis adalah orang yang man ata bi salat, datang dengan ibadah salat, dengan sedekahnya, tapi mereka mengalirkan darahnya saudaranya, wasafaka hadza wa akala, dan sebagainya. Itu habis pahalanya, kemudian dosanya dibebankan kepada yang bersangkutan. Nauzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, marilah dalam kesempatan yang berharga ini, umur kita sebentar, ma'asyiral muslimin, sebentar hidup ini. Umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina 60 wa 70, antara 60 dan 70. Itu normal. Normal. Oleh karena itu jangan sia-siakan hidup. Satu hembusan nafas bagaikan mutiara yang hilang kalau kita tidak digunakan untuk ibadah dan beramal saleh. Ada sebuah surah dalam Al-Qur'anul Karim. Surah itu pendek sekali. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lakafathum." Andaikan manusia ini berfikir merenung kandungan surah yang pendek itu, lakafathum, niscaya cukup Allah menurunkan surat itu tanpa lainnya. Apa itu surat itu? Apa itu maksudnya? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surah ini kena menyangkut waktu. Wal asr, Allah bersumpah dengan waktu. Wal asr, demi waktu. Ada yang mengatakan demi waktu asar, karena sudah asar kita. Sudah maghrib mau kiamat. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Lafi khusr. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa amilus salihat, tidak cukup beriman, tidak cukup tasdiq bil qalb. Setiap ada katakan alladzina amanu pasti bergandengan dengan amilus salihat. Karena amanu tidak cukup. Kalau amanu saja, yakin saja, itu tidak ubahnya seperti kebatinan yang hanya iling dan iling. Wa amilus salihat, dan mengamalkan amal yang saleh fi jami'i syara'il hayah, dalam semua aspek kehidupannya. Tidak cukup. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, dan berpesan dengan kebenaran, beramal ma'ruf nahi mungkar. Tiga ini isinya hidup kalau ingin selamat: iman, amal saleh, dan beramal ma'ruf nahi mungkar. Ini sehingga surah ini dijadikan bacaan sahabat Nabi. Sahabat Nabi manakala menyelesaikan majelisnya, dia membaca surah ini bersama-sama untuk mengingatkan bahwa hidup ini hanya tiga yang ingin selamat: iman, amal saleh, wa tawasaw bil haq. Iman, amal saleh, wa tawasaw bil haq. Tidak seperti pepatah barat yang tidak kenal agama mengatakan waktu adalah uang. The time is money. Bukan itu waktu, the time is al-iman. Juga al-amalus saleh. Yang ketiga, wat-tawasi bil haq. Ini isinya hidup kalau ingin selamat. Marilah kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Di akhir zaman banyak mati terkejut, maksud min asyratis sa'amatul fajaah. Min asyratis sa'amatul fajaah. Tanda-tanda akhir-akhir, mati terkejut, tidak sakit, mati. Apapun sebabnya, corona atau lawanan corona, illam yamut bisayfi mata bi ghairihi, tanawwa'atil asbab wal mautu wahidu. Kalau tidak mati karena pedang, mati dengan selainnya. Tanawwa'atil asbab, bermacam-macam sebab mati, tapi mati satu. Ma'asyiral muslimin, marilah mumpung masih kita hidup dengan sehat,
Manfaatkan, mudah-mudahan kita mampu mensyukuri nikmat sehat ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى بارك الله لكم بارك الله لي ولكم في القرآن بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وتقبل مني وإنكم إنه هو السميع العليم أوصيكم عباد الله وإياكم من قبح المعصية استغفروا الله ولا تعصوه واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فوز المستغفرين وإيانا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahadihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasat aynun binawari wa udhun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dhurul fawahisha ma zahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين عشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحب من أهوال يوم القيامة. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون.